Kgotso bana ba ntate. A ke me fana hape ke leboge modimo wa phelago e leng modimo wa Adama, modimo wa Seth, modimo wa Enosh. Mme yena ke mo leboge ka Jesu ke mo leboge ka ntate wa rona e le go ntate Masedi. Ke tla boela morago go dithuto tša rona bana ba ntate. Jwa ge ke le ile ka gopela go lena ka re ke sa go nwa metsi ke a boa. Bjale ke buile go lena bana ba ntate gore kgone o tla go tšwela pele ka ditaba tše. Ke a bona bana ba modimo ba bangwe ba gona mo ba re ke ba connected to the fundraiser. Ke a bona gore ba lemoša ke baka la gore neng ke ile ka tsentšha ditaba tša fundraising. Ke tlhalošitše bjale bana ba ntate ka re ne personally I'm a qualified fundraiser kwa University of South Africa. I graduated somewhere there in 1997. Yeah, 1997. Somewhere there. So jwale ke tlhalošitše gore ke sa le gona ka re ga ntho field ye we mara ke tlo gapeletša gore mohlomongwe ke lefe difounu bona ba o le nyaka go taba ya fundraising. Difounu tšaka or e re ke re le inbox, you must inbox me le mphe di-details tša lena o bone gore na nka le thuša bjang le ge e le gore a ke sa le full time ka mogare ga yona field yeo. But of course I'm a qualified fundraiser, and then nka kgona go thušana le lena ra kgona bona re ka diabane la mathomo re tlo thoma gore re check gore na le na le tax exemption le sena le yona gore you should make amendment to your constitution, and then re-include taba ya tax exemption ka re ga constitution ya lena re le apply tax exemption certificate gore re tle re kgone go ba in the position to attract the sponsor or the donors. Jalo gore rialo bona ba ntate ke rile ba le dago le taba ya fundraising ba le inquire go mo go dipuo le ba bangwe ba le jalo. Inbox me and I should get your details, so then we start communicating, and then ke bone gore na nka le thušana ge le gore I'm an extremely busy person. I've got a lot of commitments, but maybe in my spare time I can help you to look on your organization gore na re ka thušana jwang gore you kgone gore mohlomongwe e tle e tšwelele. So far I got contact at fundraiser tše dingwe mara nna ka bonna I'm a fundraiser. So bjale gore yalo ke tla tšwela pele ke a leboga bona ba ntate ge le thetša ditaba tšaka gobane le di tšere mowe e bego ke hlaloša ke bolela ka ke a gopola re tšea gona ne ke bolela ka taba ya sports gore ke sona fela currently in South Africa se e leng gore se filwe maatla a gore se kgone gore se attracte di-donors tše dintšhi ka fase ga section 18B. Jwale a re boeleng ka gara buka ka gara ga dithuto tša rena ke bolediša ke gore ke bone ba bangwe bana ba modimo mo le mpotšiša. Jwale be ke thara go araba godimo ga diputšo tše le be go le mpotšiša tšona. Re boela ka gara ga buka ya rena e le go buka e kgethilwego ke modimo ka sebele a kgetha gore ditaba di be ka gare ga yona e le ditaba tša batlotswa ba gagwe ba ba bileng gona mo lefaseng pele ga rena, ba profeta ba gagwe ba bileng gona mo lefaseng pele ga rena, gore re tle re kgone go ithuta ka tšewe di tšwelang ka gare ga yona e le testimony ya bogolo jwa gagwe jo o ile go jwa tšwelela lefaseng ka mang ka batlotswa ba gagwe ba ba kgethileng gore ba tle lefaseng. Jwale gore rialo bona ba ntate le se lebale
gore ntate Maseti yo a bolela go molena o rumile ke modimo go tla go lwa le Satan mo lefaseng, o rumile ke modimo go tla go lwa le moloi mo lefaseng. Jwale ge o nyaka go tseba ditaba tše o boela ka kwa gare ga YouTube wa nyakela Enos Global Holiness Church, ke mo tlo go khotsa ditaba tše tša ntate Maseti wa Enos Global Holiness Church ka bongata ba tsona le bopaki jwa gagwe gore na ministry o thomile neng, le gore na o ya kae. E fela ka gara bopaki jo go gopola botse ke tlhaloso ya botse gore na gore o ya kae ya re tsebe go tseba ntate e shwa magodimong ge ya ka nsebela ke tla le tsepi ke a le tsepisha ke tlo le tsebisha bana ba ntate ge ya ka nsebela gore na ministry o ya kae, ge ya ka nsebela gore o ya kae ke tla tla ka le tsebisha ke a le tshepisha bana ba ntate. Le seke la bona le seke la bona le gore mohlomongwe ministry o le ka gare ga ona wa Enos Global Holiness Church ke ministry wa lefase o e leng gore no thoma ke motho wa lefase, mohlomongwe wa kwa tlala go ba retireile go ba tšhaba marega go theogela a nama no re no e re ke thome ntwena ke re ke bušeletše ke re no Habakkuk 2 e re ka gare ga Habakkuk 2 go bala scripture sela ka moka se re go na le baloi ba baruti ba ba le gore ba šomiša dipheko, and then baruti ba maka ba ile gore ba šomiša dipheko ebile ba hlankela modimo e šele. Go na le ihlo la go bona o tla thoma go ba bona le wena e re go botšiše ke re gona mo o dulang gona mo go botšiša a very simple question. A o bone go ne pastor e mongwe mo mmago go le ngaka ya Sotho ba re ke pastor ba Zalane o bona mo o dulang gona mo lebelele o tla mmona. Jwale go tlhalošetša gabotse gore no ge Habakkuk 2 a hlaloša gore go na le baruti ba maka, go na le baruti ba go šomiša dipheko ba baloi ba go hlankela modimo e šele, ke bona bao e le go mangwelo ya ga Satane, ke bona bao e le go mangwelo ya ga Satane, ke bona bao ke bolelago ka bona mo, ke bona bao Habakkuk 2 moprofeta Habakkuk 2 ka gare ga Bible ke tswere go a bolelago ka bona. And then le mola go diema ke sa gopola rona ke diema 7 or king le yona go na le mo e be hlaloša ka didupe tšeo e leng gore ke batho ba maka, ke batho ba e leng gore ba tlo le tshepiša maka, ba le tshepiša tše di seng gona. Jwale bana ba ntate a re tshepeng modimo e le go yena ntate wa wešo wa magodimong, e le go yena ntate wa rona yo a nrumile go fa gore re tle re kgone go le gakolola jwa ka ga ile a dira jwalo ka bahlanka ba gago ka batlotša ba gago ba bangwe kwa morago kwa. Jwalo taba ena go sa le yona ela ya maloba, morero ona go sa le ona wa maloba wo re go ka gare ga ona re tumišeng leina la ntate Yešo wa magodimong fela. Ga gona yo mongwe a lego ka godimo ga modimo, ga gona yo mongwe ke ra ke akaretša le yena morena Jesu, ke akaretša le nna, ke akaretša le ba bangwe ka moka. Ga gona yo a lego ka godimo ga ntate Yešo wa magodimong. Ntate Yešo wa magodimong yo e leng gore ka leihlo la nama o ke wa mmona, e re ke go tshepiše wona ntate ke re ka leihlo la nama o ke wa mmona. Jwale ka gare ga ditaba tše go na le ditlatla tše di re go modimo ga a gona. Jwale ditlatla tše di re go modimo ga a gona ke tšona tšeo dipili ba go mola ga medimo e šele, tšona tšeo dipili ba gona mo ga ditaba tša bo Satane, tšona tšeo ka moka ga tšona tše di lahlilego lefase, tše di lahlilego bana ba modimo. E le ge ditaba tše di tlišitše ke yena diabolose le barware ba gago ba babedi ba ba rakilwego le godimong le yena. All these 3 fallen angels tše di tsamailego tša rakwa ka le godimong ba sale kgahlanong le modimo le go ntate wa rona, ba lwa le yena, then ba leka go hwetša setšhabana sa bona.
se leng gore ba tlo se tšea ba se beya ka fase ga mmušo wo o lego ka fase ka lefase le re lego mo go lona jwa ka ge ke tlhalošitše ka re go na le mmušo wo e leng gore ko wa diaboloso ka mo fase ga lefase le re lego mo go lona jwale bana ba ntate lena e leng gore le tla ba le tsebe go ba ditaba tše ka moka ga tšona tše re di tšea ka tsebe ke ka mo le pholo ya rena Inosh Leopold Church o ikgotša go ka tsebe gobane ga re go tshware ge re go rapelela rapela le wena fela mo mara wa fola re rapela le wena mo wa kgotša lehlogono le rapela le wena mo wa kgotša bogadi go na le bomme ba babedi ga ba rapele le nnane yo mongwe ke ya roka go diaparo tše le di bona go mo this spiritual jacket ge modimo wa mpontšha sona ke ge ke rapela tulong ye itšego go tšwelela le ditlotlwane tše balobe ba di tšere go ba di beile go ka gare ga dipitša ba tšwelela ke a dumela gore modimo ona ka se ke a ntshepiša maaka nako eo e tla fihla gona mo tulong yona yewe e tla re ge ke rapela ditlotlwane di tla tšwa tše e leng gore magaga bona ba tseba ba hlokofetše gantši e le ge ba ba tšere ba ba beile pleketšeng gantši spiritual jacket se ke be ke se apere maloba se se blue ke seo modimo ona a mpontšitše go ke rapela le phuthego yaka re le kua thabeng ya Giane di sa tla bana ba ntate ke tla tla ka le tsebiša tšona ka moka ga tšona gore na di tlile jwang go diregelang jwale ntho ena be ke le ka go itlhaloša mo gone jwale ke sa tšwa ka gare ga polelo ya gore modimo wa lerato modimo wa kgaogelo ke yena yo a go nroma fa go lena gore ke tle ke le tsebiše ka ga yena ke yena yo a go nroma mo go lena gore ke tle ke le gakolole ka ga yena ke yena a go nroma mo go lena gore ke tle ke le tsebiše ka ga yena e fela a ntsebiša gore ke le tsebiše gape gore a gona yo a lego ka godimo ga gagwe ga gona yo a lego ka godimo ga gagwe ene wena wa setlaela gore go a gona e re ke go bontšhe gore o setlaela ka re go o kwa pain o kwa go baba o robetše kua peteng ka kwa sepetlele gore modimo a nthuše ga o sa re sangoma nthušen ga o sa re general practitioner or specialist sa go sepetlele a go thuša ga o sa re nurse a nthušen o bitša modimo yo o sa mo tsebe go seng go mmona ka mahlo yo ke go tshepišang gore ka mahlo o ka se tsego mmone and then le gona jwale ga senke wa mmona fela o ntse o mo ganetša o e re a gona ge o ekwa go bohloko ge o ekwa pain o tlo mmitša wa re o ka re modimo a ka nthuša ka fola e le ge o tla ba bolela le lekgotlana la monagano wa gago le tshwere meeting o bolela le lekgotlana la monagano wa gago gore jo modimo a ka nthuša e tla ba le ge o tsene ka gare ga bothata ngwana ntate jwale re sekeng ra gopola gore modimo o gona ge re kwa bohloko fela goba re seke ra tseba gore modimo o gona ge re o kwa bohloko fela a re le ge re thabile go swana le gona jwalo re ntse re bontšhana ka taba ya modimo re itšeng re amogeleng ka matsogo a mabedi ka re nnete yona ke ya gore le yena yo a ganetšago sona setlatla se se ganetšang gore modimo a gona ge se o kwa bohloko se thoma go dumela go bitša gore modimo o gona gore eng a bitša modimo ga kwa bohloko mola e le gore o ile a re modimo a gona ga e šita le yena moloi e le go lengwe la ga Sathane le bona bao ba go rapela modimo e šele le go sangoma ba rapela di-idols hlene ge ba kwa bohloko le bona ba bitša modimo ba re modimo nthuše ke fole se hlatselela gore modimo yo re bolelago ka yena ke modimo yo a lego ka godimo ga mang kapa mang ke modimo yo e leng gore ga le kantšhwe le motho tsamaya mo go Johana 13 verse 16 Johana 13 verse 20 Johana 13 verse 31 to 32 e tla go botša gore ga gona yo a lego ka godimo ga modimo e be go bolela morena Jesu ka molomo wa gagwe o tsamaye gape mo go Mateo 6 verse 1 verse 1 ga go fihla kwa ka 9 ke mo o tlo go kgona go tseba gore ge motlotša wa modimo a tshwere nnete
a ka se ya ema mo dipatene a goelela eme mo go tlhakana go ditsela a re tla re rapeleng ka rapeleng mono jwale a goelela gobane ka gare ga lengwalo la Johanna 6 Mateo 6 mo moraje so a bolela go taba tše o bontšha gape gore bao ba mo rapelago ba ka se mo rapele ba eme ka maoto and then ge re ya ka kwa dikerekeng tše dingwe tša dipastor go tša ba rapela ba tšeka ba tšhaišana bontšha ka re ba tsogile ke meboya ba ke momoya ba tšhaišana ba rapela ba ya kua le kua no tsamaya kwa go Johanna 6 kra Mateo 6 ngwana ntate e tla go botša gore taba tšeo ga se tšona jwale ere ge o rapela o tsene ka ntlong gobane modimo ona ke modimo wa sephiri o kotame o bolele le ena gobane tše tšohle ka moka ga tšona tšeo o tla go di bolela go bontšha gore ke modimo wa sephiri o a šetse ya di tsebile mara e re ke go phošolole ke raga gore ga di tsebile o ra gore wena o se ke wa rapela nka be e le gore baebele e tlhaloša gore ba re go di tsebile o sa rapele go tla ba go lokile jwale Mateo moraya Jesu mo go Mateo 6 verse 1 up to 9 o e tlhaloša gabotse taba eo gore modimo o ke modimo wa sephiri ga se modimo e leng gore o tla no ra gore o goelele kua le kua bolela o eme mo dipatene o re no e tla ne rapeleng unless ge e le gore mo le tla ba le kgobakane ke mo phuthi go sane kgobakana gona motho mongwe ka no kušagana jwale ka gare ga ditaba tše bana ba ntate re bona mowe Zakaria a bolelang ka go tla ga morena Jesu lefaseng re bolela ka gore modimo o teng re bona mo morena Jesu a pakago ka Zakaria a pakago ka go tla ga morena Jesu lefaseng ile ge Zakaria be a boditše ke mang gore morena Jesu wa tla boditše ke modimo jwale gona mowe ke mo go tšweletšeng gore go tla re ge morena Jesu a fihlile go ka saba le ba profeta ge ba profeta ba ka ba gona ba bangwe ba tšwela pele e tla ba ile ba maaka ge go kgonega batswadi ba bona ba ba kgatle ka maswika mme ba tla re ge ba ka kgona go escape mo ge ba hlakana le batho mo tseleng ba tla ba botša gore ge ba botša ba re dikgobalo tše ke tša ene mo makgubeno ba bokae ba re e be re le mo ntlong ya neighbor ya re wela ke mo re kgoditše dikgobalo teng jwale bana ba ntate tše tšohle ka moka ga tšona di gona ka gare ga baebele tše di hlalošago maphelo a re a bonago a mo lefaseng e fela ka go sokola re bajwa baloi ba re hlasetše Satane a re nametše ka godimo jwa ka malobanyana mola ge baloi ba banyaka gore ba fetšiše bophelo bja ka ke sa gola ba etla ba nloya ba ntumpula kua ntlong ya batswadi ka lapeng la gešo mo e leng gore mafelelong modimo ile a ba bontšha mama wa ka ya ba ile ge ba tlile ka bontši ba nametše dipudi bona motswadi a re ge a theditše a robetše a kwa go kwala mogoga ka morago ga ntlo a re le kgono a ba le sebete a re nyaka bula monyako o ke bone mogoga o ke bone baloi ba ba bolago ngwanaka nnete modimo a ba le gore mo a tlile ga a bula monyako ola a hwetša batho ba nametše dipudi bošego gare ba bantši a re ga a bula kua dipudi tša tšwa tša tšhaba le batho ba nametše tša tšwa lapeng la gaešo kua Mateira tša di rutogela kua godimo kua jwale re ke go hlalošetše ke re no baloi ba kgona go tšea le mogopolo wa gago ba o bitlega godimo šetše a mpontšhitše pitša mo lapeng le leitšeng gona kua viletšeng ke tšwa gona Mateira a ba mpontšha gore pitša e epetše ke mang e le morwedi wa gana ka mo lapeng leo e le pitša e kgolo e tletše ka diulu tša dikgala tša go fapana-fapana e khouthilwe ka makura lentšu la re mo go nna la re dilo tšeo di bonago mo ke megopolo ya batho e epetše ke mang bona yena se mamma yo ka mona le ka ntle ga jarata ya gabo mola nna ke le ka jarateng ya gabo ke epa pitša ewe ra thoma go lwa magically it was a very serious fight mara singe ya feletša mpontšhe gore go winne ena go ba winne mang mara ke a dumela gore go swane ba go winne nna le ge e sa mpontšhe ka gore Satane a ka se fenye modimo nne bona ke nyaka go hlaloša gore nna ke motlotšwa wa modimo ke nyaka go hlaloša gore modimo o teng ga ke re bare ga ke thome go tseba modimo ka baka la baebele e ke fela ke hlaloša ke re baebele ke e šomiša as reference mara ditaba ka moka di mo go nna bona modimo consulta le nna
a mpha ditaba ka moka ga tsona modimo o kgona go mpontšha baloi o na le baloi ba bantši a mpontšhitše go bona ba e le gore ke a ba tseba mara nako e ka moka ke se ka tsena fully ka mogare ga ditaba tše e be ke sa tsebe gore ke baloi ba sa mpontšhe bona jwale ga jwalo modimo o mpontšha baloi a mpontšha le ba ba hlokofetšego ba be ba lawyer a mpontšha gore mo le yo a ba tsena ka kgorong yaka ka gore ba lawyer ene bona bawe ebile surprise mo go nna ka re ba tsena kereke batho ba e ba tsena kereke le nna ka kwa IPAC a mo gare ga bone go le ba bararo a ba mpontšha gape a re no yo batlogolo ba go ba babedi ke ba beya mare ba sa lawyer bona modimo o mpontšha ba loile ge ba eja dinama tša batho ba eja dinama tša masea everything ka go fapana-fapana o mpontšha ba loi ka go fapana-fapana jalo ke go hlalošetša ke le ka go tšweletša seswantšho sa go bontšha gore modimo consulta le nna ditaba tše dintšhi o mpontšha tšona a ba mpha le ditaelo tša gona gore ke dire jwang jalo go fihle ka jwalo mo sebakeng sena re leng mo go sona ke go hlalošeditše gore o mphile kgati ya legodimo ya gore ke lwe le baloi ba ka yona ke moo ke bolelago ke sa tšhabe ka re moloi ke mošimanyana mo go nna o ka nna wa dipana ditokološi tša gago tša fitlha 6 wa di romela mo go nna go nyaka go di loba gore di kgwe wa saba le tšona dipane di le 6 gore mo o di romele mo go nna o bone gore na go tla diregala eng jwalo ke leka go hlaloša gore bana ba modimo le tsebe gore modimo o teng ene modimo wa tšhireletša ene modimo wa phela go na le ba bangwe ba mixa go ditaba tše ana go ba le re letšiša ntate Masete ba ka ga hlaloše gore Morena Jesu ga se modimo ke moka lena ya ba e le ge e le gore le a di etšiša le di tsentšhe ka ras politiki bona o seke wa politicize ditaba tše rena re bolela se re se tsebago ga re bolele ka baka la bopolitika ene re bolela se re se tsebago wena o bolela se o sa se tsebeng re go correcte gabotse bona o ka no ba o rutegile go ba o sa rutega ke ya go tshepiša ke re modimo teng ebile modimo ga mantšhwe le ditaba tša dipolotiki le seke la pick up ditaba tše ke di bolelago la wela ka gare ga tšona la di tšea la nketa pele mola le sa tsebe gore na tsela ya gona e tsamaya jwang la re ge le fitlha le nyaka go kitima le ya kwa pele gore ba tlo re no re thomile go kwa kae gore modimo o dia jwang lena le ganetša modimo tšeo le dirago nna ke re modimo o teng lena le re no ke mairopa ke maiseraele ke bomamang e re ko sebele ngwana ntate modimo a sa le ka kwa Israele mo South Africa mohlanka wa modimo mo South Africa ke ena bolela go le ena yo ga wa phošagala gore taba tše di ka no ba ile gore di thome ka kwa thukwela ke mo go thomile go gona di mara e fela ka jwalo ge re bolela jwalo taba yeo ya direct link mo South Africa jwalo ke a lekwa le thomile go tloga mola ke thomang gore ramo ba bolela le re ganetša modimo a gona bala maiseraele ba nyaka gore tšhela ka gare ga tšhae ga seftrata go a dira enene ka mola thukwela bangwe ba re badimo ba gona moafrika ke bona ba tswile ka setšo sona seo yes moafrika ka setšo sona seo e be le ntši le na le sona mara e be se phošagetše and then modimo ba ntšea le gona ka Egypt ye re bolelang ka yona is not kwa overseas, not in overseas Egypt mo Africa and then ke gona mo ga kgotši Farao gona mo ba Israel ba o tshwara bokgoba teng and then ba bangwe ke bala ka kwa a ke tsore ke di ganetše goba ke di politician goba ke di human rights activist or ke di ni a ke tsore na ke keng or ke a ke tsebe ke ba bitše jwang bona ba swantšha gore modimo ka re brajo se ka re ke lekgowa gore re taba tše tša ka kwa tša modimo ke tšana tšeo ka moo e re go hlalošetše bule ga ditsebe gona ntate senepe sela o se bona go kua sa Morena Jesu ga se sa Morena Jesu sela bona ba go tsebiše gore ke sa Morena Jesu ke a tseba bo sa di tsebe taba tše nka bo šetše o di hlalošitše gana ge bo di tsebe
We are not in competition, but I'm here to clarify most of the things. Senepe sela o se bona go se hengilwe ko ba re ke sa Morena Jesu ke sa John Mader. John Mader yo a šomišitšwego go toroga di-picture tša Bible tše dintšintši. Diswantšho tše dintši tša Bible di torogile ke ena. Mme go a re go fitlha mo ga picture ya Morena Jesu a te swantšha a toroga yena sebakeng sa go toroga mo ga Morena Jesu a toroga yena gobane ka nako ewe ba thoma go tšea decision ya gore ba thome go toroga le go dira nini. Morena Jesu ba šetše a fetile ka lefaseng le go le mo go lona. Jwale wa se hlohlomogile pelo le beletše senepe se gobane senepe sewe ga se sa Morena Jesu ke sa John Mader. And John Mader yo ke yena motho wa mathomo wa go discover the so-called water pent. Wa go discover the so-called water pent. Ke yena yo wa go šomiša go toroga diswantšho tšela jaaka kwa le a gopola di-Bible tše dingwe na le diswantšho ka mogare le yona picture ene la picture tše tša ka gare ga Bible ka moka le bo Morena Jesu le boeneng di torogile ke yena. Le bona bala le bona ba torogile kwa re ba ruti ba Morena Jesu ga senke a ba tseba ga sanka ba ba tseba. Mara ka nako e di-philosophers di plana Bible ba toroga le di-picture ene ka moka. Kwa ga Morena Jesu o torogile ka picture ya gagwe. And then le a gopola kwa moragonyane go na le di-picture tša Satane e ba di swantšhitše le tša motho yo moso. Jwale tšeo ka moka ga tšona e no ba ge maburu ba senya ka baka la mmušo o la wa bona wa go tšwa o tsamaya o tšwa kwa morago wa apartheid ba tšere motho yo moso ba motorogile ba re ke yena Satane. Ka gare ga bona batho bao ga go na le a tseba go Satane ke mo ba ka seke ba toroga picture ya gagwe. Ka gare ga bona batho bao ga go na motho ya tseba go Morena Jesu bona ba di a dutšana tšee. Mara e fela ka moya o ditšhila o bona go le bona go šomiša ke Satane le ge ba sa mo tsebe ke mo ba ile go a tšea sephetho sa go toroga yo tšana mokgona o. Satane o teng le barware ba gago ba rekilweng ka legodimong. E fela ka mahlo o ke wa mmona o tla bona mediro ya gagwe e tšwelela ka character ye itšeng mo go motho yo o na go gausi le yena mo tsebago. Satane o tla go misleada ka dinako ka moka. E fela o tla tla ka seswantšho sa motho ya jago bogobe a le mo lefaseng. Ke ka moo le Modimo ga bjalo a kgethileng gore ga e tla mo go yena a tle ka seswantšho sa motho. Mathomone ba e tla kuatla ka sebešo kota ya swa tšea ditaba di fa bomoše. Mathomone ba tla ka leru la theoga a re ka gare ga leru leo a tšea ditaba fa bomoše le bo Aaron. E fela le kgono o gometše morago o tla ka seswantšho sa motho. Yena motho yowe ya ba ile ge a tšea ditaba tša lefa tšona ditaba tše o mo fa tšona ka division ka nako ela ba fa tšona a tsene ka re ga leru ba fa tšona a tsene ka re ga sebešo kota yeso bjale ga bjale di tla ka division. Bjale re ko hlalošetše ke re Modimo teng ke na le bopaki joo o tsamaile le nna ra ya tulong ya Satane ra fetša ra boya mo ra tsamaya ka tulong ya gagwe fela ka mahlo le nna ga ka mmona be ke tsamaya le lentšu a mpha di-instruction. A gona mo Satane a na go le bana ba gago ba ba ka legodimong. Modimo ntlhalošeditše gabotse gore ka kwa legodimong bana ba bona mo ke baka ke ba e ba hlankela mmušo wa ka. And then ge be re le kua thabeng ya Bakersford o theditše bopaki jwa ka kwa morago tla go hlalošetše gore na go diregileng go ka tsena ka kware ga YouTube o tsene ka ra testimony ya ka e tlo go hlalošetša gore ko thabeng ya Bakersford go diregileng ditaba tšeo di gona ka moo. Jwale go rialo ngwana ntate ke nyaka gore re tiišetše tabe ya gore Modimo o gona ne re tiišetše tabe ya gore ditlatla di gona tšeo di ganetšang gore Modimo o gona. O theetse rena ba Enoši ga re ganetše gore Modimo a gona re ganetša gore Morena Jesu ke Modimo. Rena re re Morena Jesu ke morwa wa Modimo o swana le Ntate Maseti ke motlotšo wa Modimo o swana le Ntate Maseti. And then e re ganetšago ke ya gore Morena Jesu ke Modimo goba lefase le tšere maemo a Modimo le a beile godimo ga Morena Jesu. Morena Jesu yo a hlalošang ka bo yena ka molomo wa gago mo go Johanna 13 verse 16 Johanna 13 verse 20 Johanna 13 verse 31 to
31 to 32 gore na ga sena modimo jalo go no ba le misunderstanding ye leng gore re lahlile bana ba ntate e fela ke tla le kopela tshwarelo go ntate wa ka wa magodimong gobane ke yena a nromileng gore ke tle ke le correct ke tla le kopela tshwarelo bana ba ntate ke a le tshepiša e fela ke se ka re ke le kopetse tshwarelo ba le boela gape ka kua le re morena Jesu ke modimo gobane le tla ba le swana le kolobe ye leng gore moena o ile a re ga fetša go e hlapiša a re ga potela ka moga boya ere a khotsa kolobe la e boetse ka re ga le raga mola le gore a se gala e hlapišitše ga go seke go a ba bjale go lena bana ba ntate le re ge le gakologile be le gakologetše tša nnete tša lefela ke a tseba gore melemo ya lena e tlwaetše go bitša morena Jesu gore ke modimo morena Jesu o rile ga gona ya ka fihlago go ntate ge e se ka nna goba a sa bitša leina laka that is true mara ke nako yona yeo ka nako eneo a sa le gona mo lefaseng a sa na le bona bawe ba le gona ka nako yona eo ene bele ge a ya ka go hlaloša gore ge ba ka bitša leina la Satan ba ka seke ba fihla ka mo go ntate wa go wa magodimong ba ka ke ba fihla go ntate wa ka wa magodimong ene ba se wrong e re ke go hlalošetše ke re le nna go ka se bitše leina la ka o ke kwa fihla go ntate wa magodimong jwale go rialo ke le ka go le hlalošetša phapano magare ga morena Jesu le modimo gore morena Jesu ga se modimo ke mohlanka wa modimo morena Jesu ke motlotša wa modimo e fela ka gare ga Baebele ba ka no ba lekile go mo tšhireletša go mo bea modimo ka lebaka la gore maybe that particular authority of that particular time e be e favora yena then go a šala go direga seo ka morago ga ge ba bone gore a ba dietše mehlolo mohlomongwe ba mo rapeletša ka go mmolaya a ya tsoga ka letšatši la boraro ka ge e le gore ka ya go bolaiwa o sekišitšwe go baprista ba bagolo bao e leng gore e be le sale ge ba ile ba šala le Baiseraele ka morago ga Moshe e le ba ile go ba kgethiwa ka nako ya Moshe gore ke baprista ba bagolo mme go a re ge morena Jesu a fihla ka ge ba tlwaetše baprista ba bagolo bao ba ne ba hlankela bona ba tsamaiša ditaba tša modimo ba tšeela morena Jesu fase ba mo taboša mahlo ba re wa tekgogomoša ba mo rogaka ba fihlela ba bile ba mmolaya ene pele ga ba mmolaya ba mo sekišitše pele ga bona ba bitša gore ke baprista ba bagolo jwale tseba ngwana ntate lefase le ya mona tseba ngwana ntate lefase le ya sepele ga senke ka dinako ka moka modimo a šomiša family e one for lifetime gore a romele bahlanka ba barwa ba gago ka moo gore ba tle ba kgone go tla dipataba tsena pele e fela ge family e itšeng e le gore mohlomongwe motswadi wa maonkile ba gona ka moo a tsamaiša ditaba tše ga go a phošagala ba ka šala ba tšwela pele ba tsamaiša mosebetsi ona wa ntate wa bona e fela ntate wa bona tsebego gore ga se modimo o tla kgetha le lengwe lapa a romela mohlanka wa gagwe jwa ka ge e le gore wela ka kwa motšere mara go a diega go lebelela kwa ga bo Abraham, Isaac le Jakobo gore e be le leloko ka letee e be le morwa motlogolo e ba neetšana ga nako wa ga bo Elia bo Samuele jwalo e ba neetšana yes is possible ka mokgolo gona ya kgonega go ka direga ba neetšane ka mokgolo ene jwale e bile go a diega gore ba se neetšane ka na mokgonong jwalo ge nna ke le hlalošetša fa ke re ke nna morwa wa modimo ga ke re nna ke nna modimo ene ke le botša gape ke re le morena Jesu sanka go ba modimo le ba tlotša ka moka ga bona le bo Simon le bo Enosh ga senge go ba modimo ka godimo ga ba bohle ka godimo ga rona ga re modimo ga gona modimo o teng re re morena Jesu ga se modimo ba lona go itšea mo o itšea ka lebelo la parafene o iša pele o tšama botša batho gore modimo a gona ene ebile a ba botše gore no a wa re kwešiša go ba ba itšea mo gorena modimo o teng ene bjalo se rena se ganago ka Enosh ke gore no morena Jesu ga se modimo ke motlotšo wa modimo re go phafoša gape re swantšho sela se bona go kwa sa picture ya morena Jesu ga se sona ka nako e ba decide go tšea dilo tše ba di hlakantšha morena Jesu ba šetše a fetile ka lefaseng la ka keng bjale lena le re go le sa emetše morena Jesu o ile a le tshepiša gore wa boa le misinterpreta the Bible
le se ke la bala lengwalo ka le tee fela morena Jesu e ba bolela ya pele tsamaya mo go Johana 14 verse 26 le tsamaya mo go Johana 16 verse 7 le tla di kwa gore no ga gona morena Jesu yo mongwe wa go bua go tshwana le yo la maloba morena Jesu o ile go kgopela moemedi e le go nna pele ga ntate wa gwe gore ke tle fa ke tle ke be le lena go ya go sa felego e le moya o mokgethwa o sa dule go mo godimo ga phate o dulang godimo ga motho moya o mokgethwa o ditse go mo go ntate Masedi ke yena moemedi yo a le boditse go ka ga yena le ka nako wa morena Jesu le before morena Jesu a e ba gona moya o mokgethwa sa nka wa no dula ga mang le mang bo dula go bawe ntate a ba kgethilego bjalo go se ke la makala ge re hlaloša taba e re hlaloša o lebeletše history ya Bible o lebeletše ya le yona moya o mokgethwa go wena le mo tsenelang gona wa dula gona go ka nna wa re go tsenetše mo then ke moka wa expanda go tsenetše go ntate Masedi then yena a blessa baruti ba gagwe and then wa phatlalala wa ba le di-branches and tabe ya tšwela pele go diregile jwalo le go morena Jesu go diregile jwalo le go ba bangwe jwalo go ya tsagala jwalo le go ntate Masedi ke ya go eletša bona ntate ke re tsena ka gare ga YouTube gore Enos Leopold Holiness Church o tla kgona go tseba gore ntate Masedi go na le dika tše dintši tše di bontšhang gore o romile ke Modimo dika tšeo di gona le ba bangwe ke dipaki ba tseba a re tsene ka gare ga lengwalo la rena re ko gore na lona le re keng mabapi le ditlatla tše di re go Modimo ga teng lengwalo la rena la lekgono le kry-ega mo go Psalm 14 le kry-ega ga Psalm 14 and then hlogo ya lona e balega ka tsela e leswiswi la go se dumele leswiswi la go se dumele ke mo Johana 14 and then ya tipušeletša gape re tlo e bala gape ka kwa thoko ya tipušeletšago mo go Psalm 53 e santše e tshwere taba tša leswiswi la go se dumele a re thome ka Johana 14 re tle re fete re gape ga re thome ka Psalm 14 re tle re fete gape re ga Psalm 53 e re gakolle godimo ga ditaba tša gore go na le bao ba sa dumelego gore Modimo teng Modimo ga se wa makgowa Modimo kwa lefase le godimo e fela makgowa ke bawe e leng gore ba ile ba re tsebiša ka go dia pampiri ka gore rena e be re ganeletše ka matla ka moga Satan ka mo re tseba go fofa ka leswielo fela ga re kgone go dia pampiri ga re kgone go dia motšhene ga re kgone we are not that much creative go dira dilo tše ditšeng re tseba tšela tša go fofa ka borotho le leswielo le botše dingwe jala a seken ra re kua makgowa ba rutile ditaba tše tša gore go na le pampiri go na le ball pen go na le ene ke mokarana mara thoma go bona o ka rena re ka e kgona goba ra thoma go bona o ka re ke gore le kgale re di kgona o ka no ba e le gore go di gona tše be re di kgona mara makgowa ba tše ba fitlha mo ba di modifier to a simple way jwalo tlogelang go bolela ka gore Modimo ga a teng ke le ka go e gatelela ga ntšhintši tabe ke le hlapa pele ga Modimo ke le hlapa pele ga Modimo wena o ka no tšwela go pele o e bolela gore Modimo a teng Modimo o a phelago o tla go direla mehlolo mo tla re go gakanegile wa tseba gore o gona a thoma go mmitša e le ge o dietše ke yena mehlolo Modimo wa phediša le go bolaya wa bolaya lengwalo la rena le balega ka tsela ena Psalm ya 14 leswiswi la go se dumele re tloga le yone kwa go verse 1 go fitlha ka verse 7 ke mo e felang gona setlaela pelong ya sona se re ga go Modimo ba dira tše di befilego tša bolalogi
ba dira tše di bifilego tša bolalogi ga go e a dirago tše di botse. Morena a le kua magodimong o ukametse bana ba batho gore a bone ge go ka ba le wa temogo e a nyakago Modimo. Baarugi ka moka ga ba bone baarugi ka moka ga bona ba gobogile bohle. Baarugi ka moka ga bona ba gobogile bohle ga go ya dirago tše di botse. Le ge e le o tee ba dira bobe bawe ba jago setšhaba sa ka, a ga ba lemoge gore rumo le ja ba go se rapele morena. A ga ba lemoge gore rumo le ja ba go se rapele morena. Mohlaola ba tšhogile ba go tšhoga ge Modimo a emela ba mohuta wa go loka. Ge le lakana botlana le ikiša dihlonyeng gobane sebo sa gagwe ke morena. A phološo ya Israele e tle e tšwa Sioni. Mohla morena a tlo go fediša mohlako wa tšhaba sa gagwe. Mohla morena a tlo go fediša mohlako wa setšhaba sa gagwe. Ke moo ba Jakobo ba tlo go halala, ba Israele ke moo ba tlo go thaba. Lebitso la ntate ga le bopwe ka gare ga Baebele ya rena bana ba ntate. Re bona ka moo ba hlalošago ka gore setlatla se sa dumelego gore Modimo a teng. Ke seo e leng gore bophelo bja sona se mo bothateng. Ke seo e leng gore nako efe kapa efe Modimo a ka no e tšhaiša mo go sona. E ka no tšhaya ka baka la gore Modimo a tšee nako, Modimo wa phediša bile wa bolaya. A ka no gore go ntši tšwela pele moro wa ka mokgono a ka nna a dia gore e tšhaye. Bjale lengwalo la rena mo le bontšha gore le se ke la tlaiša bomagaga bo lena le ge ka ba bahlologadi ba bomammang le tsebe gore ba le ba tlaišago sebo sa bona, tshepo ya bona e mo go morena. Bjale ba tla re ge le ba tlaiša ba ya ba botša morena, morena a tla fediša maphelo a lena. Bjale lengwalo la rena le hlaloša gabotse gore mang le mang yo le gore o pile ba go morena ke yo a tlo go khwetša bophelo. O bontšha gabotse gore morena e le go ntatešwa magodimong o re ukametše a le kua legodimong. O lebeletše gore ne mohlomong go ka ba le yo mongwe wa bohlale yo e leng gore a ka lemoga gore Modimo teng, mme a ba e le ga tšwela pele ka ditaba tše. Ke yena yo a tlo ba le hlogonolo. Bjale gore real bana ba ntate lengwalo la rena is very short, le re hlalošeditše le hlatseletše jwale go taba e gona ya gore go ne ditlatla tša gore Modimo di re Modimo ga teng. Lengwalo la rena le hlatseletše seo, ene lengwalo la rena gape le re hlatseletše gore no ge le tlaiša bana ba Modimo le tsebe gore no le ilo wela bothateng. A re lebelele Psalm 53 gore na yona e re keng, ka go bontšha gore taba ena ya setlaela sa go lahlega ya tipušeletša mo go Psalm 53. Ya Psalm 53 ya rena ke bana ba ntate
a re ko gore na yona e re ke eng mabapi le taba tša ditlatla tša gore modimo a teng e sa tšwela pele e re le swiswi la go se dumele go tšwa ka kua go Psalm 14 e re go tloga e na le verse tše kae e na le 7 e na le 6 o kare e re se tlaela pelong ya sona se re ga go modimo ba dira tše di bifilego tša bolalogi ga go yo a dirago tše botse modimo a le kua magodimong o ukametše bana ba batho a bone ge go ka ba wa temogo yo a nyakago modimo ba arogile ka moka ka bona ba go bogile bohle ga go yo a dirago botse le o tee ga gona yo a dirago botse le o tee ba dira bobe bao ba go ja setšhaba sa ka a ga ba lemoge gore lerumo le ja ba go se rapele modimo mohla wola ba tšhogile wa go tšhoga go se tšhoga ba tšhogile wa go tšhoga go se wa go tšhoga ge modimo a gašanya mashapo a ba bego ba mo ganetša ba wetše dihloneng ba lahlilwe ke modimo a phološo ya Iseraele e tle e tšwa mohlako wa tšhaba a phološo ya Iseraele e tle e tšwa Sione mohla modimo a tlogo fediša mohlako wa tšhaba sa gagwe ke mo Jakobo a tlogo hlalala ba Iseraele ke mo ba tlogo thaba lebitso la ntate ga le bokwe Psalm 14 le Psalm 53 di bolela ntho ka etee Psalm 14 le Psalm 53 di bolela ntho ka etee di sa tišetša taba yona ya gore yo a roga ka go modimo ke yena yo a tlogo hwetša kotlo yo a rogago ka go modimo ke yena yo a tlogo hlakana le bothata go rialo go hlaloša goreng lena bao le hlomphago modimo le tla nna le tšhireleditšwe ka lešaka la bophelo le tla nna le tšhireleditšwe ka lešaka la bophelo so jwale a re reng ka dinako ka moka ba re go ba bohlale re lebeleleng taba ya go tumiša ntate wa rona re se ke ra dumela Satane a utswa dipelo tša rena re se ke ra dumela Satane a re tlaetša gobane Satane ke hlalošitše kwa morago ka re ge a šetše a go utswitše bophelo bja gago ke go swantšha le plastiki ye mongwe wa yona a rekile go tšhela grocery ya di-cheese stuff ka re ga yona ebile a sena koloi a ya kwa taxing a re pele ga ga fihla taxing plastiki e la ebe e le gore e phatlogile ka fase di-cheese stuff di wetše fase se a ka se dirang go gore a tšee tin staff a tlaletša ga tše dingwe di-plastic gore ore a gome a tšee paper bag goba plastic ye nngwe gore a tla a tšhele di-dustbin tša ga tšwele pele ka leeto le mo go wena go Satane o dira tše dibale ka tše le go le gore yena o di dia a sa di feleletše wa go šomiša ga a feditše go šomiša wa go lahla a tšwela pele ya hwetša your friend kwa pele a tšwela pele ka yena
wa go šomiša ga a feditše go šomiša go lahla go e raya gore se se dirago ka ena ke taba ya go go lahletša fena ga gona se sengwe seo e leng gore se tla go tšwela mogola ka morero wa Satane bjale ngwana ntate phafoga bulega mahlo o se ke wa dumela Satane a thupa bophelo bja gago o se ke wa dumela Satane a go šomiša mme go a re mafelelong a go lahla wa šala lenyanyeng ke dumela gore bana ba ntate leng kwele ebile ke leboga ba bohle ka moka ga bona ba e leng gore ba theditše ba e leng gore ba lebeletše gore tše tšohle ka moka tše re ba file go tšona e le go dijo tša ntate le kgono e tla ba tše di tlo ba tšwela mogola tša dira gore ba kgone go hwetša bophelo bo bo sa felego maphelong a bona tša dira gore ba kgone gore ba fole malwetši tša dira gore ba kgone go tša di-promotion tša dira gore ba kgone go hlomphega setšhabeng tša dira gore ba kgone go tšwetša pele dithuto tše tšohle ka moka ga tšona ngwana ntate le ge re senke ra go rapelela go ka ikiša ka fase wa tsamaya ka tsela e re kang go ruta yona ya go hlompha ntate ešo wa magodimong ya go se tšee morago jesu wa modia modimo wa re šala morago di tla go fitlhelela ke a leboga bana ba ntate di tsene ditaba tše ka gare ga dipelo tša lena di tsene ditaba tše ka gare ga ditsebe tša lena e tsene pholo ye ka gare ga meboya ya lena e tsene pholo ye ka gare ga bokamoso bja lena e tsene taba ye ya gore re swanetse go hlankela modimo sebakeng sa go hlankela Satane gore swanetse re hlankele modimo ka mannete re tshepa gore o gona bona taba ya go ba gona ka modimo ga e nyake di-politicians taba ya go ba gona ka modimo ga e nyake dirutegi rena re dipaki nna ke le ntate Masete ke dipaki ke e bone ke a dumela gore modimo o teng ka moo wa tsamaile go le nna ka gona go fitlha mafelelong go rialo bona ba ntate ke boela fase lebitso la ntate moralo mo ya galang amen.